Seryoso, aktibo kag nagapadayon nga pamahog ini ang paglaragway ni NBI Director Melvin Matibag sa ginaligar pamahog nga ginapahayag ni Vice President Sara Duterte batok kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez. Si Matibag ang witness nga ginpresentar sa prosecution panel sa ikawalo nga adlaw sa impeachment trial sa Vice Presidente. Dugang pa sini, hindi ang pamahog ang pahayag sa Vice nga ipapatay ang presidente kundi mahimo nga isa ka plano. Sa iya testimonya, ginpahayag sa direktor nga kabahin si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa ginaimbestigaran sa Special Task Force bango sa ilang pamahog nga ginbuyan nga posible himuon man sang iban. Kag ini ang nagaserbe nga pamahog sa seguridad sang pungsod. Sa trial, ginpresentar man ang video sa pagsumbag sang Vice Presidente sa isa ka sheriff sa Davao City sang 2011.